बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 23 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। ईरान की जानिब से अमरीका की बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरान की जानिब से कतर के अंदर अमरीकी अड्डे को और इराक के अंदर जो अमरीका की बेस है उसको ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ मैं खबरें भी पढ़ता रहूंगा क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ईरान का हमला रिपोर्ट हुए चंद मिनट्स गुजरे हैं कि ईरान का ये हमला कतर पर और इराक पर जो अमेरिका की बेसिस हैं वहां पर यह हमला रिपोर्ट हुआ है। अमेरिका की वार्निंग्स के बावजूद आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने टारगेट किया था तो डोनाल्ड ट्रंप क्या जेडी वैंस जो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट है उसके तमाम के तमाम ऑफिशियल्स ने सेपरेटली ईरान को वार्न किया था। ये करने से जो ईरान की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है कतर के अंदर और इराक के अंदर जो अमेरिका की बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, इसको ईरान के जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी जानिब से कंफर्म किया गया है और ये कहा गया है कि अमेरिका की बेसिस को टारगेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से और इसको नाम दिया गया है फतह की नवीद। इसको नाम दिया गया है फतह की खुशखबरी। ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है और ये कहा गया है पासदाराने इनकलाब की जानिब से कि अमेरिका की जो स्ट्राइक्स थी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ये उनकी रिटेलिएशन है। अच्छा, जो भी नुकसानात हैं या कितने मिसाइल ईरान ने फायर किए, कितने मिसाइल जाकर लगे या इंटरसेप्ट कितनों को किया गया, इसकी जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ईरान की जानिब से जो टोटल मिसाइल हैं जो फायर किए गए हैं वो अभी तक नहीं बताया गया कि कितने मिसाइल थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दर्जनों में थे क्योंकि मैंने ऑथेंटिक वीडियोस देखी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि दर्जनों मिसाइल जो कतर की फिजाओं के ऊपर दर्जनों मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किया गया वो देखा जा सकता है, जिसमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अमेरिका की जो बेस है वहाँ पर जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी जानिब से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। कतर की जानिब से दो बयानात सामने आए। कतर ने पहला बयान तो ये जारी किया कि जी तमाम के तमाम जो ईरान के मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कोई डैमेज, कोई कैजुअलिटी जो है वो अमेरिका की बेस पर कतर के अंदर रिपोर्ट नहीं हुई। और दूसरा बयान जो कतर की जानिब से जारी किया गया, कतर ने ईरान के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कतर ने यह कहा कि अब इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग कतर जो है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है और कतर ईरान को बराह रास्त इन हमलों का जवाब कतर की जानिब से दिया जाएगा क्योंकि हमें इंटरनेशनल जो कवानीन हैं वो ये राइट देते हैं। ईरान की जानिब से बयान सामने आया है कतर के इस बयान के बाद के कतर जो है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है, तो ईरान ने बयान जारी किया कि ब्रदरली कतर पर यह हमला जो है वो हरगिज नहीं था बल्कि अमेरिका की बेसिस को टारगेट किया गया है ईरान की जानिब से। कतर को ईरान की जानिब से टारगेट नहीं किया गया। अब अमेरिका का रद्द-ए-अमल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिल्कुल खामोशी है। व्हाइट हाउस का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल के ऊपर बैठा रहता है उसने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये अल्फाज की सूरत में ये रद्द-ए-अमल एक सूरत में हो सकता है अमेरिका का कि अगर रशिया दरमियान में है। इन स्ट्राइक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इन स्ट्राइक्स से 2 घंटों कबल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची वो मॉस्को के अंदर मौजूद थे। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से एक लंबी चौड़ी मुलाकात की और इस मुलाकात से कबल अब्बास अराक्ची ने ओआईसी की मीटिंग के अंदर बैठकर कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, अमेरिका को जवाब दिया जाएगा अमेरिका की इन स्ट्राइक्स का। लेकिन व्लादिमीर पुतिन से रशिया के सदर से मशावरत करने के बाद, मशवरा करने के बाद हमारी जानिब से ये रिटेलिएशन सामने आएगी। और ये जो मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, उससे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2-3 घंटों के बाद ये जो हमले हैं अमेरिका के अड्डों के ऊपर, ये ईरान के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस मुलाकात में क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को मशवरा दिया या फिर ग्रीन सिग्नल दिया कि गो फॉर इट, आप रिटेलिएट करो? मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने सालसी की बात की
اور یہ کہا کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھانے میں رشیا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن ولادیمیر پوٹن نے اس ملاقات کے اندر امریکہ کے حملے کی، اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے۔ یہ پوٹن کی جانب سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور رشیا کے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھی ایران کو کہا گیا کہ ایران کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے، کہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام جس کو لے کر مذاکرات بھی چل رہے تھے، تو اس کو اگر امریکہ کی جانب سے یا پھر اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے۔ اور ایران کی جانب سے یہ جو حملے کیے گئے ہیں، چاہے یہ علامتی حملے آپ کہہ لیں کہ جو قطر کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ قطر نے کہا کہ تمام کے تمام میزائلوں کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ہمارے سامنے ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ جن کو اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یہ مل کر بھی نہیں روک سکتے، خیبر شکن کو، یا پھر جو ایران کے پاس ہائپر سونک میزائل ہیں ان کو یہ مل کے بھی نہیں روک سکتے۔ ان کا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے اوپر تو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو قطر کی بیس کی حفاظت کے لیے یہاں پر انہوں نے ڈپلوائے کر رکھا ہو۔ تو ایران کی جانب سے یہ انیشیل حملہ ہے، اور اس کے بعد مزید حملے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے پاسداران انقلاب کا بیان سامنے آیا کہ اگر ہمیں پروووک کیا گیا، یعنی کہ اگر امریکہ نے، جس طرح سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیان بازی کر رہے ہیں، جس طرح سے امریکہ کے آفیشلز نے وارن کیا تھا کہ اگر ایران نے یہ حملہ کیا تو پھر ایران کو امریکہ کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا، اور یہ ایران کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ان بیانات کو امریکہ کی جانب سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو خیبر شکن ہیں یا پھر جو ہائپر سونک میزائل ہیں ان کے مناظر تو اسرائیل کے اندر امریکہ کے آفیشلز نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، پھر رشیا بھی درمیان میں ہے، پوٹن بھی درمیان میں ہے۔ اگر ایران کی جانب سے یہ بہت بڑا حملہ ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے، اور ایران کی جانب سے اس آپریشن کو فتح کی نوید کا نام دیا گیا ہے، ایران کی جانب سے امریکہ کی بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بہت سارے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایران جو ہے وہ اتنی ایکسٹریم پر جائے گا کہ امریکہ کے اڈوں کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ شاباش بنتی ہے ایران کے لیے، بہت ساری دعائیں ایران کے لیے کہ باطل کے خلاف اس طرح سے ایران کی جانب سے پہلے اسرائیل کو سرپرائزز دیے گئے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ تو پوری دنیا کا بدماش بنا پھر رہا ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر کسی بھی ملک کی سالمیت کو پھلانگ کر یہ نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کر دیتا ہے۔ اگر وہاں سے آپ یہ سوچیں کہ اس کی تو سٹرائکس ناکام ہو گئیں، اور جو ایران ہے اور رشیا، انہوں نے جو افزودہ یورینیم تھی وہ کہیں پر محفوظ کر لی نامعلوم مقام پر، اگر وہ افزودہ یورینیم ٹارگٹ ہو جاتی یا نیوکلیئر پاور پلانٹ پھٹ جاتا امریکہ کی سٹرائکس کے نتیجے میں، تو پورے خطے کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر یہ جو سٹرائکس کی اور اسرائیل کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں، تو یہ جو بدماش ہے اس کو اس لینگویج میں جواب دینا بہت زیادہ ضروری تھا جو ایران کی جانب سے جس لینگویج میں امریکہ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب آنے والے چند منٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کیا جواب ایران کو دیا جائے گا، کیا امریکہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں میں آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ۔ مین بیس ان ناردرن سیریا آن فل الرٹ، ظاہر ہے کہ جو دیگر بیسز ہیں امریکہ کی سیریا کے اندر ابھی تک بیس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہرحال اس بیس کو خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے کہ ترکیہ نے ٹیک اوور نہیں کیا، اور اسرائیل کو ترکیہ کے ٹیک اوور پر اعتراض ہے۔ تو سیریا کے اندر جو بیس ہے وہ بھی ہائی الرٹ پر ہے، دیگر جو امریکہ کی بیسز ہیں اس ریجن کے اندر وہ بھی ہائی الرٹ پر ہیں، اور قطر کے آسمانوں میں جو میزائل ہیں، یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر درجنوں میزائل ایران کے دیکھے گئے۔ یہ مناظر تو میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ مناظر جو ہیں وہ قطر کی فضاؤں میں بہت سارے میزائل ایران کی جانب سے فائر کیے گئے، اور قطر کے مطابق تمام کے تمام میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انیشیل سٹرائک تھی یا یہ علامتی سٹرائک تھی، اور اگر امریکہ اس جنگ کو آگے لے کر جانے کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جاتا ہے تو پھر خیبر شکن اور دوسرے جو ہائپر سونک میزائل ہیں جن کو ان کا تھارڈ وغیرہ
ये नहीं रोक सकता तो वो ईरान की जानिब से फायर किए जाएंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बयान या यूं कह लेंगे वार्निंग सामने आ चुकी है। अब अमेरिका का फैसला क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला क्या होगा, आने वाले चंद मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अमेरिका रिटेलिएट करने का फैसला करता है, डोनाल्ड ट्रंप रिटेलिएट करने का फैसला करता है, ईरान पर हमले करता है, तो फिर ईरान पूरी ताकत लगा देगा। और ईरान के जो इत्तेहादी हैं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनसे आज मुलाकात हुई, तो वहां से ग्रीन सिग्नल तो ईरान को मिला। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुलाकात से पहले ही ये कहा था कि हम कोई भी फैसला करने से पहले पुतिन से हमारी जानिब से कंसल्ट किया जाता है, और उसके बाद जो अमेरिका के खिलाफ जो हमारा हमला है, जो रिटेलिएशन है, उसका फैसला या फिर ये जवाब सामने आएगा। तो जवाब तो सामने आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब इंतजार है उस जवाब का या उस रद्द अमल का जो अमेरिका की जानिब से सामने आएगा। नजर रखेंगे, दुआ करते रहें ईरान के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बहुत सारी दुआएं। ये जिस तरह की स्टेटमेंट कतर की जानिब से सामने आई कि फौरी तौर पर इसने बराह रास्त ईरान पर हमला करने का ऐलान कर दिया और अमेरिका के हमले की मजम्मत, अमेरिका की बेस पर हमले की मजम्मत इसकी जानिब से विद इन सेकेंड्स कतर की जानिब से सामने आ गई। और जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था तो ये तशवीश का इजहार इन अरब कंट्रीज की जानिब से किया जा रहा था जो अमेरिका की बेसिस को अगर होस्ट करते हैं तो फिर ये म्यूजिक फेस करने के लिए इनको रेडी रहना चाहिए। बहरहाल ईरान ने क्लियर किया है, ब्रादर मुल्क कहा है कि ब्रदरली कतर के खिलाफ ये हमला हरगिज नहीं था। यानी कि ईरान जो है उसने अमेरिका को इसी तरह से अमेरिका को जवाब ईरान की जानिब से दिया जा सकता है। और ये अरब कंट्रीज को ये बात मालूम है, जो अमेरिका के अड्डे होस्ट करते हैं उन्हें ये बात मालूम है और इसी वजह से हाई अलर्ट पर भी थे। अब ये हमले यहाँ पर रुक जाएंगे या फिर ये हमले दीगर बेसिस पर भी ईरान के हमले रिपोर्ट होंगे, अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा, नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।